Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Buenas tardes, iglesia. Good evening, church. Gracias por la invitación, Joel. Thank you for the invitation, Joel. Muy animado de estar aquí. Very encouraged to be here. Veo algunas caritas que los domingos a veces las veo y hay unas caritas pues que como la iglesia es muy grande. I see some faces that I see on Sunday and some faces that I don't get to see well because the church is very big. Me acuerdo cuando llegué a IC Madrid. I remember when I arrived at IC Madrid, Todos me decían, tú eres el padre de Danilo. everyone I was saying, you're the father of Danilo. Y nadie me llamaba por mi nombre. And no one would call me by my name. Pasó un mes y seguía siendo el padre de Danilo. And after 1 month, I was still the father of Danilo. Y un día dije, no, yo también tengo nombre. And one day I was like, no, I have a name. Le dije a Danilo, tú eres popular, I said, Danilo, you're very famous, pero yo quiero que me llamen por mi nombre. but I want him to call me by my name. Y cada vez que se acercaban me decían, tú eres el padre de Danilo, And when they would come close to me and say, you are the father of Danilo, le decía esto, I would say, stop. tengo nombre, me I llamo have a David. name. My name is David. Y me decían, oh, no lo sabía. And they're like, oh, I didn't know. Ahora ya lo sabes. Now you know. Fue muy gracioso, It's very funny. It pero was very funny. ahora cuando ya me ven, But now when they see me, me dicen David. they say David. Y fue una anécdota muy bonita para mí. It was a beautiful anecdote for me. Pero bueno, ahora vamos a lo que hemos venido. But let's go to the reason why we came. Y te animo que enciendas tu Biblia. And Abra. I encourage you to switch on your phone, your Bibles. Y vamos a leer en el libro de Hechos, And we're going to read in the book of Acts. 11, en el verso 19, Acts 11, verse 9 hasta el verso 30. to verse 30. Vamos a hablar de la iglesia de Antioquía. We're going to talk about the church in Antioch. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaban hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, dado a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Acts 11, verse 19 to 20 says, meanwhile, the believers who had been scattered during the persecution after Stephen's death traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch of Syria. They preached the word of God, but only to Jews. However, some of the believers who went to Antioch from Cyprus and Cyrene began preaching to the Gentiles about the Lord Jesus. The power of the Lord was with them, and a large number of these Gentiles believed and turned to the Lord. When the church at Jerusalem heard what had happened, they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw this evidence of God's blessing, he was filled with joy, and he encouraged the believers to stay true to the Lord. Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and strong in faith, and many people were brought to the Lord. Then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul. When he found him, he brought him back to Antioch.
Both of them stayed there with the church for a full year, teaching large crowds of people. It was at Antioch that the believers were first called Christians. During this time, some prophets traveled from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up in one of the meetings and predicted by the Spirit that a great famine was coming upon the entire Roman world. This was fulfilled during the reign of Claudius. So the believers in Antioch decided to send relief to the brothers and sisters in Judea, everyone giving as much as they could. This they did, entrusting their gifts to Barnabas and Saul to take to the elders of the church in Jerusalem. Gracias. Lo que acabamos de leer son los inicios de la iglesia en Antioquía. What we just read is the beginning of the church in Antioch. Pero haríamos un mal trabajo si no vamos al principio. But we would be doing a terrible job if we don't go to the beginning. Y vemos cómo llegamos a Antioquía. And we'll see how we got to Antioch. Y si recordamos Hechos 1:8, If we remember Acts chapter 1, verse 8, el Señor Jesús les da unas instrucciones. the Lord Jesus gave them some instructions. Y vemos cómo Él les dice, pero recibiréis poder And we see how he said, but you will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come upon you. Y me seréis testigos en Jerusalén, And you will be my witnesses in Jerusalem, en toda Judea, in all Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Pero los discípulos, a mi entender, But the disciples, according to what I understood, escucharon las instrucciones. they heard the instructions. En el capítulo 2 In chapter 2, vemos cómo el Espíritu Santo es recibido. we see how the Holy Spirit is received. Vemos cómo con señales y prodigios. We see signs and wonders. Vemos cómo Pedro predica. We see how Peter preached. Vemos cómo la iglesia se va formando. And we see how the church begins to form. Estaban cómodos They were comfortable porque veían a Pedro que sanaba enfermos. because they saw Peter who was healing the sick. Veían que todos eran unánimes. They saw that they had unity amongst themselves. Estaban todos juntos. They were all together. Pero olvidaron But they forgot que Cristo les había dicho que vayan a Judea, that Jesus had told them to go to Judea, a Samaria. to Samaria, Pero ellos quisieron estar cómodos. but they wanted to be comfortable. Pero había algo curioso en esto, But there's a curious thing here, que ellos solamente le anunciaban el evangelio that they only shared the gospel a los judíos. to the Jews. Y yo puedo entender, ¿había algo de racismo? And I could think, was there racism involved? Se enfadaban si tú le hablabas a otras personas. Because they would get upset if you talk to other people about the gospel. También puedo entender, había muchos dogmas. But I would could also understand that they had a lot of Pero algo que se viene a mi mente, doctrines, but something that comes to my mind, puedo pensar I could think que había mucho prejuicio that they had a lot of prejudice, y también estaban muy cómodos. and they were also comfortable. Normal, ¿quién no va a estar cómodo viendo cómo Pedro predicaba? And that's normal. Who wouldn't be comfortable seeing how Peter was preaching? 3,000 personas ahí. 3,000 people. ¿Cómo no va a estar cómodo cuando sanaban los enfermos? How wouldn't they be comfortable when they were healing the sick? ¿Cómo no van a estar cómodos cuando todos estaban unánimes? How wouldn't they be comfortable when they were all united? Cualquiera está cómodo ahí. Anyone will be comfortable in that situation. Pero si no cumplimos, But if we don't fulfill, y esto el Señor me lo dio en esta mañana, and the Lord gave me this morning, dice, si no cumplimos Hechos 1:8, if we don't fulfill Acts chapter 1 verse 8, Él nos hará cumplir Hechos 8:1. He will make us to fulfill Acts 8 verse 1. Y mira lo que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los discípulos. Acts chapter 8 verse 1, it says, Saul was one of the witnesses, and he agreed completely with the killing of Stephen. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem, and all the believers, except the apostles, were scattered through the regions of Judea and Samaria. Es curioso porque el Señor Jesús It's curious because the Lord Jesus, le dice que van a ser testigos en Samaria, he tells them that they will be witnesses in Samaria, y ellos no obedecieron y se quedaron allí. and they didn't obey and they stayed there. Pero en Hechos 8:1 But in Acts chapter 8 verse 1,
hay una persecución there is a persecution, y los envía a Judea y a Samaria. and that persecution sends them to Judea and Samaria. Y allí dice que un grupo de personas anónimas And it says that a group of anonymous people, van a Antioquía they go to Antioch, y comienzan a predicar el evangelio. and they began to preach the gospel. Comienzan a anunciar el evangelio. They began to announce the gospel. Y la gente comenzó a recibir el evangelio. And people began to receive the gospel. Y yo creo que ahí había un avivamiento. And I believe that there was a revival there. Y fue tan grande ese avivamiento And the revival was so great que la iglesia en Jerusalén that the church in Jerusalem, escuchó lo que estaba pasando en they Antioquía heard about what was happening in Antioch, y tuvieron que enviar a alguien para que observe si eso era real. and they had to send someone to check out if that was real. Y fue Bernabé. And that was Barnabas. Y Bernabé cuando llegó allá And Barnabas, when he arrived there, observaba que todos estaban he observed that predicando el evangelio. they were all preaching the gospel. Todos estaban recibiendo la They palabra. were all receiving the word. Y él decía, wow, And he was surprised. He said, wow, esto es increíble. this is incredible. Pero esta gente necesita más. But these people need more. Y así que dijo, aquí falta un maestro. And so he said, well, here a teacher is missing. Conozco a uno I know one que se llama Saulo. that's called Saul. Y lo fue a ver. And he went to look for Saul. Y le dije, seguro habrán tenido una conversación entre ellos. And sure, they had a conversation among themselves. Antioquía te necesita. Antioch needs you. Hay mucha hambre por la palabra. There is a lot of hunger for the word. Necesitamos gente para que disipule. We need people that would disciple others. Te necesito a ti. We need you. Y dijo, me imaginó, Saulo, And I imagine that Saul vamos. says, let's go. Y dice la escritura que estuvo un año ahí con ellos. And the scripture says that Saul was with them for a year. Y dice que después de un año, por primera vez, And it says that after a year, for the very first time, se les llama cristianos. they're called Christians. ¿Y por qué se les llama cristianos? And why are they called Christians? Porque hacían cosas que Because Cristo hacía. they did things that Christ would do. Se parecían a su maestro. They looked like their teacher. Entendían lo que Pablo les enseñaba. They understood what Paul had taught them. Pero y tú dirás, qué bonita historia. And you might say, wow, what a beautiful story. Pero quiero contarte algunas características de esta iglesia. But I want to share some characteristics of this church. Una de las características de Antioquía, One of the characteristics of Antioch predicaban el evangelio. is that they preach the gospel. ¿Dónde lo encuentras? En Hechos 11:20. Si tienes agenda, apúntalo. Where can we find that? In chapter 11, verse 20. Y lo vamos a leer. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. It says, however, some of the believers who went to Antioch from Cyrus and Cyrene began preaching to the Gentiles about the Lord Jesus. Primera característica, predicaban el evangelio. The first characteristic is that they preached the gospel. Segunda característica, discipulaban a nuevos The creyentes. second characteristic is that they discipled new believers. Tercera característica, tenían un espíritu generoso. The third characteristic is that they had a generous spirit. Y lo vemos en Hechos 11:29. And we see it in Acts chapter 11, verse 29. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. It says, so the believers in Antioch decided to send relief to the brothers and sisters in Judea, everyone giving as much as they could. Siguiente característica, The next characteristic, esta iglesia tenía grandes líderes. this church had great leaders. Y lo ves en Hechos 13:1. And we see that in Acts chapter 13, verse 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. It says, among the prophets and teachers of the church at Antioch of Syria were Barnabas, Simon called the black man, Lucius from Cyrene, Manaen, the childhood companion of King Herod Antipas, and Saul. Es curioso porque este fragmento me menciona a los líderes, It's interesting because that fragment mentions the leaders, pero no me habla de los cristianos anónimos que llevaron el evangelio. but it doesn't talk about the anonymous Christians that took the gospel to that place. No resalta a los cristianos que llevaron el mensaje, It doesn't highlight the Christians that took the message, pero sí menciona que hubo líderes, producto de ese evangelio. but it does mention that there were leaders that are products of that gospel. Siguiente característica, era una iglesia enfocada en la oración. The next characteristic is that it was a church that was focused on prayer.
Y lo encuentras en Hechos 13, And we see that in Acts chapter 13. 2-3. Chapter 13, verses 2 and 3. Dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron. It says, one day as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. So after more fasting and praying, the men laid their hands on them and sent them on their way. Una iglesia enfocada en la oración. A church that was focused on prayer. Una iglesia que tenía oído sensible. A church that had sensitive ears. Habían recibido el mensaje, They had received the message, pero no solamente se les quedó en el oído. but it didn't just stay in their own ears. No solamente lo almacenaron en su corazón, They didn't just treasure it in their hearts, sino que se activaron but they were activated. y dijeron, lo que tengo yo, And they said, what I have, lo que por gracia he recibido, what I have received by grace, lo quiero dar. I want to give. La siguiente característica The next characteristic era una iglesia evangelística, is that it was an evangelistic church. que no es lo mismo que una iglesia que predicaba el evangelio. And it's not the same as a church that preaches the gospel. Y viene a mi mente un pasaje And a scripture comes to mind que está en Juan 20:21 y dice, that is in John 20:21, and it says, Jesús le dijo a sus discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesus said, as the Father has sent me, so I'm sending you. Ahora tú te preguntarás, And now you might ask yourself, qué bonita historia, what beautiful story. qué bonita la iglesia de Antioquía, How beautiful is the church in Antioch. qué valientes los hermanos de Antioquía. How courageous the brothers in Antioch. Desarrollaron grandes líderes, They developed great leaders. oraban los que más, They prayed more. ayunaban los que más. They fasted more. Pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? But what does that have to do with me? Eran grandes líderes ellos. They were great leaders. Ahora la pregunta que yo te hago a ti, And so the question that I ask you ¿qué estás haciendo? is, what are you doing? ¿O qué estamos haciendo Or what are we doing con lo que hemos recibido? with what we've received? ¿Le hablamos a alguien? Did we share it with someone? ¿Alguien sabe de lo que tenemos en el corazón? Does anyone know what we have in our hearts? ¿Alguien sabe por qué estamos aquí? Does anyone know why we're here? ¿Te has hecho esa pregunta hoy? Have you asked yourself that question today? ¿Por qué estás sentado hoy aquí? Why are you seated here today? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar en media hora? Have you asked yourself what is going to happen in the next 30 minutes? ¿Cuál es mi misión en el ser cristiano? What is my mission in being Christian? ¿Por qué Cristo me escogió para ser salvo? Why did Christ choose me to be saved? ¿Por qué vengo aquí? Why am I here? ¿Por qué leo mi Biblia? Why do I read my Bible? ¿Por qué oro por la mañana? Why do I pray in the morning? ¿Por qué ayuno? Why do I fast? ¿Por qué voy a la iglesia y adoro? Why do I go to church and worship? Pero nadie sabe lo que yo hago. But nobody knows what I do. Nobody knows what I do. Tal vez tú sabes más la Biblia que yo. Maybe you know the Bible more than I do. A lo mejor teológicamente me ganas. Maybe theologically you win. Y está bien y te aplaudo por ello. And that's good. I applaud you for that. Pero de nada sirve saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis But it's of no use to know the Bible from Genesis to Revelation si no le hablamos a nuestros familiares, if we don't share with our family members, si no le hablamos a nuestros colegas, if we don't share with our colleagues, si no le hablamos a nuestros vecinos. if we don't share with our neighbors. La iglesia se inició The church started con personas anónimas, with anonymous people, personas que dijeron vamos a Antioquía people that said, let's go to Antioch, y comenzaron a predicar el evangelio. and they began to preach the gospel. Pero antes de eso tuvo que venir una persecución, But before that, a persecution had to happen porque no hicieron caso a las instrucciones. because they didn't listen to the instructions. Dejaron de ser testigos They preferred to stop being y witnesses, quisieron la comodidad. and they preferred to be comfortable. Es fácil criticarlos ahora porque leo un libro, It's easy to criticize them now because I can read the book, pero como te dije hace 10 minutos, but like I said 10 minutes ago, ¿quién no se va a sorprender cuando 3,000 personas caen al suelo? who would not be surprised when 3,000 people fall to the ground?
¿Quién no se va a sorprender cuando Pedro predicaba? Who wouldn't be surprised when Peter preached? Eso era un avivamiento total. ¿Qué me voy a irme yo a Antioquía? That was a great revival. I would have gone to Antioch. Que se vaya otro a Samaria. Like, let other people go. I wouldn't have gone to Antioch. Let other people go to Samaria. Que se vaya otro a lo último de la tierra. Let other people go to the uttermost part of the earth. Si yo estoy aquí bien. I'm comfortable here. Ahora te hago una pregunta a ti. But now I ask you this question. ¿Por qué crees que Dios te trajo a España? Why do you think that God brought you to Spain? Tal vez tú dirás, bueno, yo vine por trabajo. You might say, well, I came here because of work. Yo vine tal vez me querían matar en mi país. I was being persecuted in my country. No importa el motivo que estés aquí en España. It doesn't matter the reason why you're in Spain. Recuerda Remember que tienes una misión. Remember that you have a mission. Y si tienes algo en el corazón, And if you have something in your heart, y si realmente la luz de Cristo está en tu corazón, and if truly the light of Christ is in your heart, si realmente has nacido de nuevo, if you're truly born again, tu corazón se tiene que hacer trizas. Tu corazón tiene que hacerse un nudo. your heart has to become, Tu corazón tiene que llorar. your heart has to cry, Tu corazón tiene que sufrir. your heart has to suffer Cuando veas a una persona when you see someone que no ha conocido a Cristo. that does not know Jesus. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Cristo Because Christ, vino a buscar he came y a salvar to lo, seek lo que se había perdido. and to save those that have Y been te, that are dejó, lost. y te dejó esa misión a ti And y a mí I leave that mission with you and with myself de buscar lo que se ha perdido. to go out and search for what is lost. Y es muy triste And it's very sad estar perdido to be lost y que nadie me busque. and no one searches Si for me. somos una iglesia, So if we're a church, si somos una comunidad, if we're a community, si hemos nacido de nuevo if realmente, we're really born again, si Cristo está en nuestro corazón, if Christ is in our hearts, si el Padre ha clavado en nuestro corazón, if the Father has really pierced our hearts, tengo que buscar y salvar lo que se ha perdido. I have to search and save those that are lost. A lo mejor tú eres un cristiano anónimo. Maybe you are an anonymous Christian. A lo mejor tú nunca serás un gran líder. Maybe you'll never be that great leader. Eso es lo de menos. That's not what's important. Lo importante es que Cristo sea conocido. The important thing is that Christ is known. Lo importante es que su evangelio siga caminando. The important thing is that his gospel continues to advance. Ahora, ¿qué vas a hacer? Now, what are you going to do? Con esta historia tan grandiosa de Antioquía, With this great story of Antioch, siempre caminaremos we'll always advance, y siempre habrá cosas que se opongan a predicar el evangelio. and there will always be things that stand in opposition of us preaching the gospel. Te lo digo por experiencia. And I tell you this by experience. Cuando tú decides anunciar el evangelio, When you decide to announce the gospel, prepárate, prepare, porque te van a pasar cositas. because things are going to happen. Vas a tener problemas en el trabajo, You're going to have problems at work, tal vez matrimonios rotos. or maybe broken marriages. Si estás noviazgo, los noviazgos a veces se distancian. Sometimes if you're in a relationship, the relationship breaks. Pasan cosas extrañas, Strange things happen, pero no tengas miedo, but don't be afraid, porque prefiero obedecer la única voz del cielo because I prefer to obey the only voice in heaven que escuchar otra voz. than to listen to another voice. Y ahora te hago una pregunta, pero no me respondas. And now I'm going to ask you another question, but don't respond. Si tú te sabes toda la Biblia, If you know the entire Bible, si no te pierdes un servicio dominical, if you never miss a Sunday service, si siempre ofrendas, if you're always giving your offering, si siempre ayunas, if you're always fasting, eres el más puntual de la iglesia, and you're the most punctual at church, pero nunca le hablas a una persona del evangelio, but you never share the gospel with someone else, revisa tu salvación. check your salvation. Spurgeon decía algo, el predicador más favorito que tengo, My favorite preacher is Charles Spurgeon. que si un cristiano tiene vergüenza hablar de su evangelio, It says, if a Christian is ashamed of sharing the gospel, si un cristiano no quiere hablar de la salvación, if a Christian does not want to talk about salvation, porque ni él mismo se cree salvo. maybe he doesn't believe that he's actually saved. ¿Qué quiero decirte con esta iglesia? What do I want to say with this church? Que todavía mientras que Cristo no regrese, That as far as Christ hasn't come back, tenemos la oportunidad we have the opportunity de comunicar el evangelio. to communicate the gospel.
de anunciar el evangelio. and to announce the gospel. Hay mucha gente que está esperándonos en la calle. There are a lot of people that are waiting for us outside in the streets. Y a lo mejor se ha venido a tu cabeza, esto no es mi ministerio, And maybe the thought has come to your mind that, oh, this is not my ministry. esto es de Ariel, este es de Valencia, This is a ministry of Ariel or a ministry of Valencia o de Joel. or Joel's. No es mi problema eso. That's not my problem. Pero no, But no, él dijo, y predicar el evangelio. he said, go and preach the gospel. Él no dijo solamente los pastores. He didn't just say only the pastors. Él no dijo solo los líderes. He didn't just say only the leaders. Y predicar el He evangelio. said, go and preach the gospel. Esta pequeña reflexión This little reflection, le he puesto como título. I titled it. ¿Y por qué te digo el título ahora? And why am I telling you the title now? Para que lo entiendas ahora. So that you understand it now. Una iglesia viva A living church es una iglesia que evangeliza. is a church that evangelizes. Y no te hablo de las paredes, And I'm not talking about the four walls, porque la iglesia eres tú y yo. because the church is you and I. Y si estás vivo, And if you're alive, te ruego al Señor que lo estés. and I pray to the Lord that you would be, El único deseo que tienes que tener the only desire that you should have de buscar y salvar lo que se ha perdido. is to look and save those who are lost. Y ahora vamos a decirle al Señor And I was going to tell the Lord que nos dé esa valentía que necesitamos muchas veces. that He would give us that courage that we need a lot of times. Que decirle al Señor, si he sido cobarde, To say, Lord, if I have been a coward, perdóname. please forgive me. Te voy a contar algo que muy pocos lo saben. I'm going to share something that very little people know. Antes yo era una persona que se escondía. Before, I was a person that used to hide. Cuando el pastor decía, vamos a evangelizar, When the pastor would say, let's go and evangelize, yo alzaba la mano para que todos me vean. I would raise my hand so everyone would see me. Y cuando llegaba la hora del evangelismo, And then when it was time to actually evangelize, me importaba tres narices I didn't really care. y me iba a jugar fútbol. And I would go play football. Pero ya quedaba mi mano registrada. But my hand was already registered. Pero un día But one day, me olvidé del evangelismo. I forgot about the evangelism. Un sábado a las 5 de la tarde, claro, me acuerdo. A Saturday at 5 p.m., I still remember, Venía con mi niño I was with my son. y encuentro a toda la iglesia allí. And I see the entire church there. El pastor dándolo todo, predicando. And the pastor giving it all and preaching. Y los veo de frente ya. And I see them like in front of me. Y están a punto de verme. And they were just about to see me. Y no sé cómo veo un árbol. And I don't know how I saw a tree. Y hago esto. And I hid behind the tree. Me escondí. I hid. Me escondí. I hid. Y es en ese momento. And it was in that moment Sentí que algo me hizo así. I felt something pull me up Ya no te vas a esconder. and says, you're not going to hide anymore. Y ahora lo que hago, And now what do I do? enseñándole a otras personas Now I teach other people a cómo evangelizar. how to evangelize. Y cuando uno tiene un proceso, And when you go through a process, y cuando uno es cobarde como lo fui yo, when you were a coward just like I was, porque yo era un cobarde. because I was a coward. Y un día le dije, quítame mi cobardía. One day I said to the Lord, take away the cowardness. Quiero predicar al menos un poquito. I just want to preach just a little. Quiero sentir lo que sienten los demás. I want to feel what the other people feel. Quiero sentir cómo es que gente reciba tu Espíritu Santo. I want to feel how people receive your Holy Spirit. Y poco a poco fue comenzando a trabajar en mi corazón. And little by little, He started working in my heart. Pero lo tienes que anhelar. But you have to desire it. Sentado no llega. Sentado no llega. If you're seated, it's not going to come. Le tienes que decir te anhelo. You have to say, I desire you. Deseo tu agua. I desire your water. Deseo tu salvación. I desire your salvation. Deseo que seas conocido. I desire that you will be known. Deseo predicar tu I palabra. desire to preach your word. Quítame eso de que solamente es para mis pastores. Remove that thought that this is only for my pastors. Yo también quiero predicar tu I evangelio. also want to preach your gospel. Quiero que me comisiones. I want you to commission me. Quiero que me envíes. I want you to send me. Y él es un caballero. And He's a gentleman. Te va a tomar la palabra. He will take your word for it. Te va a decir, bien, buen siervo. He's going to say, good servant. Bien, buen siervo. Good servant. Esa es la palabra más grande que yo quiero escuchar. Those are the greatest words I want to hear. Es la única palabra que el día que yo esté delante de su presencia, It's the only word the day that I'm standing in His presence. escuchar
la palabra del Dios del universo, to hear from the God of the universe decirte, bien, buen siervo, say to you, good job, good servant. en lo poco me he sido fiel, In the little you were faithful, sobre mucho te pondré. I will give you more. Y ahora, ¿por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? And so let us stand up. Creo que va a ser un momento, un bello momento, I think it's going to be a beautiful moment para que podamos poner nuestro corazón alineado con la voluntad de Él. so we can align our hearts with His will. Cada uno sabe cómo está nuestro corazón. Each person knows how their heart is. Cada uno sabe cómo está nuestra relación con el Padre. Each person knows how their relationship with the Father is. Cada uno sabe cómo estamos por dentro. Each person knows how you are on the inside. Aquí habían cristianos anónimos Here we saw anonymous Christians que no les importó nada, that didn't care. que no le importó si era judío o no judío. They didn't care if they were Jews or no Jews. Ellos simplemente anunciaban el evangelio They just announced the gospel. y provocaron que la iglesia de Antioquía And they provoked the church in Antioch fuera la iglesia generosa, to become the generous church. una iglesia que llevaba cuando tuvo un problema la iglesia mamá The church that was able to give to the mother church when they had a problem. y la ayudaron. And they helped. Y ahora vamos a decirle al Señor, And so now we're going to tell the Lord, ¿qué es lo que quieres de mí? what do you want from me? ¿Seré un gran líder Am I going to be a great leader? o seré un cristiano anónimo? Or am I going to be an anonymous Christian? Seas un gran líder Whether you are a great leader o seas un cristiano anónimo, or an anonymous Christian, tu misión es llevar a Cristo. your mission is to take Christ. Y si estás en España, And if you're in Spain, pregúntate por qué estoy en España. ask yourself, why am I in Spain? Y si desde que estás en España And if since you've been in Spain y llevas muchos años en el Evangelio, and you've been a Christian for a long time, y tal vez por motivos que yo desconozco, and maybe for reasons that I don't know about, nos cuesta hablar del Evangelio, it's hard for you to share the gospel. creo que es el momento de tener ese contacto con el Señor I think it's the time to have that contact with the Lord y decirle, Señor, and to say, Lord, perdóname porque me da miedo. forgive me because I'm scared. Señor, perdóname porque realmente ni yo sé cómo es ser salvo. Forgive me because I don't even know how it is to be saved. Tal vez perdóname porque no he sido un buen testigo Forgive me because I haven't been a good witness. y preferí quedarme escuchando las prédicas de otros. And I prefer to stay and just hear the preaching of other people. Tal vez preferí un buen aire. Maybe I preferred a good atmosphere. Prefiero estar fresquito I prefer to be con el aire acondicionado. under air conditioning. Tal vez no quiero salir al sol Maybe I don't want to go out in the sun. y todo eso es válido, And all of those things are valid reasons. pero tenemos una misión But we have a mission, y predicar el evangelio. which is to go and preach the gospel. Tal vez unos irán a Judea, Maybe some will go to Judea, otros irán a Samaria, others will go to Samaria, otros irán hasta lo último de la tierra. and others will go onto the uttermost part of the earth. Solo Dios lo sabe, yo Only no. God knows. I don't know. Lo único que sí sé The only thing that I do know es que Él me dio una orden is that He gave them a command, y está en ti y en mí and it's in you and it's in me obedecerla. to obey it. Vamos a decirle al Señor, Let's tell the Lord, Padre, Father, estamos aquí, Señor, we're here, Lord, y tú conoces nuestro corazón. and you know our hearts. Tú sabes lo que hay, Señor, dentro de nosotros. You know what's in our hearts. Tú sabes, Padre, cómo estamos caminando contigo. You know how we're walking with you. Y te pedimos en esta tarde, Señor, And we ask you this evening, Lord, que tú nos des de esa hambre, that you would give us that hunger, de ese deseo that desire de anunciar tu evangelio. to announce your gospel. Si tú me salvaste, If you saved me, si tú me redimiste, if you redeemed me, si tú derramaste la última gota de sangre ahí en la cruz if you poured out the last drop of blood on that cross por mi pecado, because of my sin, y tú me diste una orden and you gave me a command, y yo he sido desobediente, and I've been disobedient, te pido perdón. I ask for forgiveness. Pero en esta tarde But in this evening, quiero que me ayudes I want you to help me a ser un siervo fiel. to be a faithful servant. Me da igual si soy anónimo
I don't care if I'm anonymous o soy un líder. or if I'm a great leader. Lo único que quiero, Señor, The only thing that I want, Lord, es obedecerte is to obey you y es agradarte. and is to please you. Y es que otras personas conozcan de ti. And it's that other people would know about you. Mi Judea me necesita. My Judea needs me, Mi Samaria te necesita. and my Samaria needs me. Quiero obedecerte siempre. I want to obey you always. Pero primero entra a mi corazón. But first, please come into my heart. Revoluciona mi mente. Revolutionize my mind. Quita las cosas que te desagradan de mi corazón. Take away the things that are not pleasing to you in my heart. Y ayúdame. And help me. Y ayúdame porque he hecho cosas que no te agradan. Help me because I've done things that are not pleasing to you. Y ayúdame porque yo soy la iglesia. Help me because I am the church. Y quiero predicar tu evangelio. And I want to preach your gospel. Quiero que mis familiares te conozcan. I want my family members to know you. Tal vez mi madre no te conoce, papá. Maybe my mom doesn't know you, Lord. Tal vez mis hermanos no te conocen. Maybe my siblings don't know you. Tal vez mis tíos no te Maybe conocen. my uncles and aunts don't Tal know vez you. mis compañeros de estudio no te Maybe conocen. my classmates don't know you. Pero dame valentía para hablarles a ellos. But give me the courage to speak to them. Yo no lo puedo hacer solo. I can't do it on my own. Necesito, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón. I need you, Holy Spirit, to come to my heart Porque quiero ser testigo. because I want to be a witness. Y quiero cuando entres a mi corazón, And cuando entres a mi corazón, I want that when you come into my heart, quiero recibir tu poder that I want to receive your power para ser testigo. to be a witness. Y así como le dijiste a los discípulos, And just as you told the disciples, así como el Padre me envía, just as the Father sent me, yo también los envío. I have sent you as well. Ahora voy a pedirte, Now I'm going to ask, si tienes ese deseo, if you have that desire, y entonces haz uso de tu albedrío. that you would make use of your will. Solo si tú tienes ese deseo If only if you have this desire, de que el Señor Jesús that the Lord Jesus te capacite, would form you, que el Espíritu Santo that the Holy Spirit te transforme would transform you, y que llores and that you would cry, y que tu corazón se sienta profundamente conmovido. and that your heart would be deeply moved. Y si quieres pasión por las almas, And if you want passion for souls, si quieres pasión por los perdidos, if you want passion for the lost, solamente levanta tu mano. just raise your hand. Esto es para valientes. This is for the courageous. A mí me costó levantarla hace mucho. It was hard for me to raise my hand a while ago. Yo levanté mi mano detrás de un árbol. I would raise my hand behind the tree. Solamente está en ti ahora. Now it's in you. Ahora es el Espíritu Santo y tú. Now it's just you and the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo y tú. It's you and the Holy Spirit. Cristianos anónimos Anonymous Christians o líderes, or leaders, yo no sé cuál serás tú, I don't know which one you will be, pero quiero escuchar de mi Padre. but I want to hear from my Father. Bien, buen siervo. Good job, good servant. En lo poco me has sido fiel, In the little you have been faithful, sobre mucho te pondré. I will give you more. Padre, oro por las manos levantadas. Father, I pray for the hands that are lifted up. Tu Espíritu Santo ha hablado hoy a tu iglesia, Your Señor. Holy Spirit has spoken to your church today. El que tenga oídos para oír He that has ears, lo que el Espíritu ha hablado. what the Spirit has said. Yo te pido, Señor, Lord, I ask que las personas que tienen su mano levantada, mi buen that Padre, those that have their hands lifted up, le deas de tu valentía, Espíritu Santo. that you would give them from your courage, Holy Que los Spirit. revistas de poder, Padre. That you would dress them up in power. Que le deas de tu entendimiento, Señor. That you would give them your understanding. Para que ellos sean testigos fieles, So Padre. that they would be faithful witnesses. Para que ellos tengan autoridad, Señor. So they would have authority. Esa autoridad delegada del cielo, Padre Is that eterno. authority that is given from heaven. Para que sean buenos testigos. So they would be good witnesses. Gracias, Padre. Thank you, Father. Te damos la gloria a ti, Señor. We glorify your name, Porque Jesus. sabemos que en ti hay perdón. Because we know in you there's forgiveness. Porque tú viniste a esta tierra Because you came to this earth a buscar y a salvar to search and to save lo que se había perdido. that has been lost. Y quieres usarnos a nosotros, And you Señor, want to use us, Lord, para la comisión
for that great commission. para esa gran comisión. For that great commission. Y es un gran privilegio, Padre amado, And it's a great privilege, que Father, cuentes con hombres imperfectos como nosotros, that you will count on imperfect people like us, siendo un Dios perfecto como tú. being a perfect God like you. Nos das la tarea más hermosa, You have given us the most beautiful task que ni los ángeles tienen el privilegio de hacerlo. that not even the angels have the privilege to Y do nos it. encomendaste a nosotros And you've commissioned us predicar tu evangelio. to preach your gospel. Gracias, Padre, Thank you, Father. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén amen. y amén, Señor. Amen. Gracias, Señor Jesús. Gracias, iglesia. Thank you, Gracias, church. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.